we atie for Osonfo Kwabena Owa Hene Echamponi Asi Patrampa medimi nyansa afiri me mofra ase opempamfo a bitumi pempam esoro ne fam na atie for mepa mo chaw kakra me channel no edi nkan no to ne di se patriotic ifiri na ekwe masesa no aye no Okaniba TV ndiko YouTube na obo Okaniba TV a ubenya me to all subscribe so a subscribe ma Okaniba TV ndawase ene me no be ka bibi afa sede ye ya akanfo yenya enadin edika kire mo se me de akanfo abakosem beba me de bunofo abakosem ebeba na ansana no me ye wonadin asantefo wonadin akuyapemfo wonadin tribe bia na sa busuan bia e wonadin yenyina akanfo ana ye ne ekatwidie yenyina efre enano edin baako na eye dan a ye frɛ ɛda bi sɛ kwasiada adwada ɛne de keka ho ɛno ɛna me ne mo ɛhya ase ye wo kwasiada na bakɔsɛm ɛwɔ kwasiada ho ne sɛ tete no na nananom ɛkɔko nti ansana ɔhene bi ɛne nkurofo foforo bɛkɔ akɔko no ye wo akwansrafo ɛwɔ hɔnom obroni bɛka sɛ spies ɔmokɔ ɛkɔhwɛ sɛ baabi a ye no wɔn ɛkɔ akɔkun ye kɔ ye bɛfa benkum so anase ye bɛfa nifa so sɛ ɛba sɛ bi a wɔn pam ya wɔse ye fa baabi sei esan sɛ ebi a eku anase amana donko bi wɔ ha ti sɛ wɔn pam ya ne nyina kɔ nifa so a ye nyina bɛkɔ akɔtotɔ saa amana no mu awu ti akwansrafo kɔ ɛkɔhwɛ saa ne ma no nyina etwitwa nnua edi sisi baabi ye wɔ bibi e friends a kamfo nsankyerɛ ne a ɛkasa ye wo bibi wo wansa nkyerɛ ne ebe ne baabi sɛ ebi amuturu ha amontwen eduru ha ebi ebefa benkum eduru ha ebefa nifa enti da ekosiesie kwa na sɛ akwansrafo edikodi saa adwuma no ɛyɛ akwan asiesie ɛda da edikosiesie kwan ɛma ɔkono enti akwan siesie ɛda no ɛde ba bɛyɛ kwasiada ma ɔtwe da edikan no no ekosiesie kwan no saa ba akwansrafo yɛ ɔma kwasiesie kwan no omo ana esan di anim ede yakokon no nti da etoa so no wo so omo chi omo home san so omo di kan abre nti saada no eye dwo eye da yemfa nko ba bia eye da omo dwodwo omo ho nti yese dwo da na eba be ye dwoada edwoada twam a eda etoso miensa no eye benada eda mu ben eda eye da mu ben enesen benada eye da esan se ade kye a ekon wo so nti no se ye kokon a tete no etimi hye aduro edware se de be ye hu emani pa bia mu nti wa wo ye hu mpo no se wo de sa aduro no bi esra ana wo de dwara wo ho a eyi hu efiri wo mu nti ebra akofo ekokɔben wo mo ho eye da etoso miensa no eye benada eniti se ebreba mu ne ye to so a won se benadafo ye nkrofo a nanu mu nyina omoni nipa o masem waden pa eniti eye da emu eben anase nipa ede ben no ho eda etoso bio anase etoso nan no eye wuo anase kum eda eno ne wukuada ewuo anase ekum eda ekumu de eda asebo abinum betoto enti si yakokon na se binum toto a eye da binum etoto eye da binum wuye anase da yekunkum binum eniti eye wuo anase ekum eda eni ukuada enso efiri ho a ewuo ba na de eto aso eye awerɛho enti eye yaw anase awerɛho eda eniti ene yawada enti tete no ana o man ti ase no na yawada na ne ye yie ye nya yie memeneda da ne yedi ye eye yawada eye da yedi awerɛho eye awerɛho da yaw eda eniti ne ye wo obi yawada ye friend say yaw be ko je say wo no da na wo de ba ye ne ye fa ne say te say de wa ba ko a ene say sanse wa ma ni chemu na edi yaw anasa awerɛho a ade chi a da eto aso no so e friend fie anasa fofi eda enye say ye di gi ani sa ade nso say yie ba anasa ewuo ba awerɛho ba eda eto aso no isan say awerɛho ba fie nti no yemfa nkɔ ba bia nti nananom etena fie
eno no ma ne eda no be ye efie da eda ya nko ba bia ne yetena efie eye fie da efiada eye da etoso nsia eda etoso nson aye memene da kasa ne ye mene da na mene dai eye da etoso enson esanse enura anase efiada na nanom etena efie o manko ba bia edi mu adanti no ade echi a panimfo se momiempe bibi enkan ya no anase momiempe bibi enwu ye funumpan mu momiempe bibi na ye mene na ye na enti eye da na ye ahomegye da ya nananom edeji wo mahome mene da na dia ehu pa ba konso ne se wohwe akamfo yabakosem ne yamamere mu a ye niema bi wo ho a sabre ne ehunu kwasi kokoda sabre ne yenim nipa ye frɛ ne buroni sabre ne yenim ngoma ye frɛ ne se tworo kronkron anase bible nanso bible baaye no ene ye nsem bebre wo ho a etumi kope bible no so e baaye no ame ye hu se kwasi ada no a ye nananom fa ne se na wotwe da yedi kan no bible no so me ye hu ne saa bible korona me ye hu se memene da no a na nananom fa ne se ye da etosonso a na mo mfa nko ba bia no bible no me ye hu no saa nampo se ubehwe bibiti se Exodus anase Mose ngoma no e kotro kronkron no mu a de tosom yenu etim yensa enchiche mu a eyedunan Exodus chapter 3 verse 14 say Bible no e ka se mene nea mene sa ne Nyankopon frɛ no wo se mene nea mene inti kasa mene da no ebeye mene nea mene eda inti ye gitum se mene da so ye Nyankopon da mene nea mene eda ene memene da eni to obi de kwame a yeso de kwame nyame anase kwame a oba ade na hwan na oba ade na nanom gitum se twede diampon kwame ene obore a obo soro ne asase eni nti mene ni amene ne da ene memene da anase yempe bibi mene na yenna eno so eye memene da koro no a wosan kubu biwa enai nyina no ebia wo dia nananom frɛ ne sɛ enabɔne ewo mu ate sɛ memene da donko a enabɔne no ye hyase efiri kwasiada anansa akwansi esie da yese wei eya akwasi de dabɔne e wo saa da no mu no esi akwasi de nti tete no beta akwasiade kwasiade ni nyina ebia na da ye de wo no na ya ade anasa akwasi dai yeba doada dabɔne wo mu eye fodwo dabɔne e wo doada mu no eye fodwo nti bete adwa fodwo anasa kwadwo fodwo ache se ye wo no dabɔne doada mu dabɔne oba benada dabɔne wo mu no ye frɛ no kwabena nti am se ye wo dwontofo bi wo Ghana ha ye frɛ no kwabena se de binom ka no idi no ye kwabena wode kwabena de na da ye de wo no saa benada na ye benada sononko a na ye dabɔne a ye frɛ no kwabena saa benada no na ye kwabena nti ni di no ye kwabena saa na ni di no etie afi ye ba uku ada dabɔne ye wo ye frɛ ne dapaku anase kuru dapaku binom kan kuru dapaku anase uku dapaku anase awuku dae ni nyina ye dabɔne a ewo uku adamu nti eno so etimi firo bi se kwakufokuo obaya wada yesi nchi yawo nti eno so din nchi ye de to anchi yawo dabɔne a ewo ifia adamu nso eye fofie afia fofie anakofi fofie ne ye bɔ ne nsamra ne se fofie dabɔne nemmom uturu memene dade a je frɛ dabɔne no ana de nke be frɛ ne dabɔne no e ka ne se dapa kwam dapa ana se amadapa ana o hari nti wotati amapa eye amadapa eye dapa no na se kyerɛ no na kye se enanu nyina eno nkoa ne da eni dabɔne eye dapa sanse nananom gidi se eye twedua mpon bore Nyankopɔn obo soro ne asasa no da nananom gidi se eno ne da ye de gye ya home enti tete no ni ye mfa saa da no enya yi sanse eye da ye pe bibi ememene ye ede da ye eye koachi
ɛyɛ nyame koropɔn a ɔkɔ akɔyi Israelfoɔ no ɔka kyerɛ Moses sɛ ɔno ne nea wɔne wɔsɛ miara ne miara anaasɛ mene ne amene nti mene ne amene no ne da ɛne memene da ɛno nti obi a ɛwɔ no memene da no ɛsɛ wɔde Kwame ato apoma, Kwame a wɔte ananka nnuro, Kwame a ɔbɔ adeɛ nti Saturday bɔnfoɔ no ɛyɛ very creative. Kwame a ɔbɔ adeɛ, Kwame a ɔbɔ adeɛ ɛnyɛ ahomasoɔ din sɛ obi bɛka sɛ ɔde Kwame a ɔbɔ adeɛ ne nyinaa yɛ nneɛma bi a ɛma yɛte aseɛ sɛ na yɛ nananom anim Nyankopɔn ansa na Kwasi Buroni ɛreba. Ɛyɛ nneɛma bi a ɛkyerɛ yɛn sɛ na yɛ nananom anim sɛ nyɛ ɔmo na ɛbɔ ɔmo ho na ɔmo nim sɛ nyame bi wɔ hɔ, tumi bi wɔ hɔ yɛ a yɛfrɛ ne sɛ nyame koropɔn. Na mede bi toa so mpo kasa nyame no mpo no na nka asekyerɛ ne sɛn nyame yɛ ade a ɛsombo wonya na wame wonya no a wame ɛno ne nyame no yɛfrɛ ne nyame koropɔn ɛnyɛ Nyankopɔn nyame koropɔn ɔyɛ adeɛ koropa a wonya na wame ɛyɛ koropɛ ɛno ne koro no wɔsan yɛ kɛseɛ ɛno ne pɔn no ti nyame koropɔn yɛsan frɛ ne twere dua mpɔn ɔyɛ dua a nyame yɛ dua a sɛ ɔde ho twere na ɔmpɔn anaa ɔmpa nhwe ɔnto fam da nti yɛsɛ nyame koropɔn nti nyame koropɔn anaasɛ Nyankopɔn twere dua mpɔn dua a wɔde ho twere no a ɔnhwe ase nyame wonya no a na wame yɛpɔ ne nsamrane ahodoɔ bebree na ne nyinaa nso ɛfata ne din yɛbu bɛ ɛbɔ Nyankopɔn din yɛtɔ nnwom ɛbɔ Nyankopɔn din yɛwɔ wira bi koraa hɔ a yɛfrɛ sɛ nyame bɛwu ansa na mawu san sɛ saa wira na wode homa som de sesa hɔ koraa ɛtumi fifi nti nyame bɛwu ansa na mawu nti ne yɛnim sɛ nyame ɛyɛ obi a ɔnwu yɛnim sɛ nyame yɛ obi a wɔntonko yɛnim sɛ nyame yɛ obi a ɔnna nti na yɛnim sɛ Nyankopɔn Buroni bɛka sɛ wɔyɛ supreme being saa na yɛ nana no nso ɛfa no ɛnti ɛno nti adeɛ a Twerɛ Kronkron ba bɛkyerɛ yɛn ɛyɛ Yesu Kristo ɛho asɛm. Afei ɛtɔ so bio no anaasɛ deɛ mede ɛtwa toɔ no sɛ wosan kɔ Twerɛ Kronkron no mu a wohu sɛ wokɔ Genesis chapter 1 a anaasɛ Mose nwoma ɛdi kan no ɛti baako no a ɛmfitiasɛ sɛ nyame bɔ ɔsoro ne asase wotoa so a kɔduru da a ɛtɔ so mmiɛnsa no a wɔsɛ da ɛtɔ so mmiɛnsa no Nyankopɔn bɔ aboa nsuo nyinaa no ɛna ɔtoo ne din sɛ ɛpo ɛti sɛ yɛfrɛ Kwasi Ada na wɔtwe da ɛdi kan akwansiesie da no yɛfrɛ no Kwasi Ada na ɛda a ɛtɔ so mmienu no yɛfrɛ no Dwoɔda anaasɛ Ɛdwoada ɛna yɛfrɛ da a ɛtɔ so mmiɛnsa no nso sɛ Benada a ɛbaa ne se a yɛ nananom ɛgu nsa a yɛfrɛ po so sɛ abena na yɛ nananom ɛnim ɛyɛ dɛn ampa so Bible no so ɛsan di danseɛ miehunu sɛ ɛda ɛtɔ so mmiɛnsa a Nyankopɔn boa nsuo nyinaa no too didi sɛ ɛpo no na saa da no ɛyɛ da a ɛtɔ so mmiɛnsa enti yɛ nneɛma bebree wɔ hɔ no a ɛne Bible no anaasɛ Twerɛ Kronkron no ɛkɔ pɛpɛɛpɛ ɛno ɛdi adanseɛ miehunu sɛ Nyankopɔn no ankasa no baabi ɔde nipa ɛtena yɛ biara no ɔma nipa ehunu sɛ tumi bi ɛna ɛde ne tena hɔ ebio tete no sɛ obi ɛtu akɔtena fi fufuro mu mpo a yɛtaa kɔ Kwasi Ada na dwo a ade bɛkye Dwoɔda no sɛ de bɛyɛ a Dwoɔda no ɛbɛtɔ no wɔ hɔ nti ne yɛnkɔ nkɔtena fi bia mu kwa nti yɛwɔ nna no nsunsuansɔɔ so a yɛgyidie mu no ɛsusu sɛ ɛwɔ da biara so ɛno so berɛ pa mu no ɛdeɛ no bɛtoa mo so ɛda mo ase.